मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, साथी कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा तहरीक सुबह मुल्तान के मरकजी चेयरमैन रॉ अब्दुल कय्यूम की रहायशगाह पर और इस नशिश का भरपूर फायदा उठाते हुए मेरा उनसे सवाल है, सियासत का आगाज कब, कैसे, क्यों कर, क्या, और जो है आप सियासत इंडिया से हिजरत करके आए थे, तो आप वहाँ से आकर आपकी क्या महसूसात हैं, आप सुबह मुल्तान के हवाले से क्या चाहते हैं, आपके लॉजिक्स क्या हैं, और क्या आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पर उसे तस्लीम किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई मुख्तार अहमद साहब, आपका नाम मुसाफिर पाकिस्तानी के नाम से बड़ा मशहूर है। मैं आपको इस मदीनतुल औलिया के शहर में खुश आमदीद कहता हूँ। आपने यहाँ आकर मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ। दूसरी आपने बात की कि हम हिजरत करके, मैं तो नहीं, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे वालिदैन थे, वो पाकिस्तान बनाने वाले थे और हम उसके पाकिस्तान के अमीन हैं। हमारे बुज़ुर्ग इंडिया से एक ज़िला हसार, गांव चांग, तहसील हांसी से हिजरत करके पाकिस्तान आए। वो शुरू में लोधरा शहर में रहे, उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ बिरादरी का ज़ोर ज़्यादा है, शहर है, उन्होंने कहा हम गांव में रहना पसंद करेंगे। तो वो तमाम के तमाम बिरादरी को साथ लेकर एक गांव बस्ती मलूक के साथ, तहसील मुल्तान की लास्ट बाउंड्री है, मुज़फ़्फ़रगढ़ उसको कहते हैं, वहाँ पूरा हमारा गांव चांग के नाम से वहाँ आबाद हैं। मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन थे, आड़ती थे, और आज तक मेरे भाई वगैरह सब ये बिज़नेस करते हैं। मैंने भी बिज़नेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वालिद साहब तो बचपन में फ़ौत हो गए थे, लेकिन मेरे बड़े भाई अपने हलके में यूनियन कौंसिल के चेयरमैन रहे और सदाबहार कौंसिल रहे। राणा मोहम्मद अयूब उर्फ बाबू बड़े मशहूर मारूफ इलाके के शख्सियत थे, और उन्हीं के नाम पे ही हमने ये काम शुरू किया है। तो जो आपने बात की सुबह मुल्तान की सराकिस्तान के साथ क्यों शामिल नहीं हुआ, उसकी वजह ये थी कि हमारा जो ये खित्ता है, मुल्तान, जनूबी पंजाब, मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न, डेरा गाजी खान डिवीज़न, ये तमाम लोग आपस में बड़े प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं। इस इलाके में कोई ऐसा दंगा फसाद फितना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चंद शरपसंद अनासरों ने ये एक काम शुरू किया है कि जिस सराकिस्तान हो, कौम पे सुबह बने। हम ये चाहते हैं कि सुबह ज़रूर बने। सुबह इस खित्ते के हर उस बंदे की ज़रूरत है जो यहाँ रहता है। सुबह मुल्तान के नाम से बने, क्योंकि सुबह मुल्तान एक तारीख़ी हैसियत रखता है। कुछ दोस्त हमारे एक हैं, इज़दानी गिलानी साहब, उन्होंने एक तहरीक चलाई थी आज से बहुत साल पहले, बहाली सुबह मुल्तान। तो उनको भी मैंने कहा कई दफ़ा कि आप आएँ, हमारे साथ शामिल हो। वो इस मामले में हमारे पास आते रहते हैं। अब इंशाअल्लाह हमारा यही मौक़िफ़ है कि इस इलाके में अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ हम सब एक होकर, एक ज़बान होकर हुकूमत से सुबह मांगें और लसानियत से पाक मांगें, इंतज़ामी बुनियादों पर मांगें, और वो सुबह इंशाअल्लाह हमें मिल जाएगा। गुज़िश्ता एक साल, सवा सालों से हम काम कर रहे हैं और हमारे तमाम सराइकी रहनुमाओं से बातचीत हुई, गुफ्तगू शनीद हुई। वो महरूमियों का जिक्र करते हैं कि सुबह जनूबी पंजाब जो कि सराइकिस्तान है, वहाँ जो है हक तलफी की जा रही है, यहाँ के किसान एहसास महरूमी का शिकार है, यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, यहाँ लोगों को तालीम नहीं मिलती। तो आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है क्या पोजीशन है, क्या वो बात दुरुस्त करते हैं, क्या वो ये बात भी दुरुस्त करते हैं कि तख्त लाहौर उनके हक़ पर काबिज़? इस हवाले से तफसील बताएं आप। इस खित्ते में जितने लोग भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, खा वो सराकिस्तान के लोग हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि ये खित्ता वाकई महरूम रहा है, महरूमियों का शिकार रहा है। लेकिन ये कहना कि तख्त लाहौर, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा लाहौर भी हमारा घर है, हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का ज़रा जो जगह है हमारी, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसके लिए हम अपनी जान देने तक भी तैयार हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सुबह हमारा मुल्तान बनेगा, ये खित्ता जो 3 डिवीज़नों पर मुश्तमिल है, जितना छोटा सूबा होगा उतनी ही इंतज़ामी अमूर पे इंतज़ामिया की, सियासतदानों की गिरफ्त मजबूत होगी। यहाँ चोरी चकारी, गुंडागर्दी, बदमाशी सब ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सुबह बने और लसाने से पाक बने और सुबह मुल्तान बने और ये इंतज़ामी बुनियादों पर बने,
نہ کہ کسی قوم کے نام پہ بنے، کسی بندے کے نام پہ بنے، بالکل نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبہ امن کا شہر، متحد الاولیاء کا شہر ہے. اس میں جو لوگ بستے ہیں نہایت ہی احترام والے میٹھے لوگ ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں. اس کا تعلق کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ سب ایک چھتری کے نیچے، ملتان صوبے کے نیچے رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ بھی کریں گے، تقلید بھی کریں گے اور کر رہے ہیں. تحریک صوبہ ملتان آپ کی سیاسی تو نہیں، فلاحی جماعت کا نام ہے. اب بات یہ ہے کہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف سب نے جنوبی پنجاب کے خطے سے ووٹ حاصل کیے، اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے، مگر انہوں نے صوبہ کے حوالے سے ایوانوں میں کوئی بات چیت نہیں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس سیاسی جماعت سے آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ صوبہ ملتان کو مان لے گی اور صوبہ بنائے گی؟ تو اس حوالے سے تفصیلات بتائیے. مختار بھائی، جو ہماری پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے. انہوں نے وفاق میں، فیڈرل میں ایک قرارداد پاس کی تھی صوبے کی. تو اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی کی تھی، اور ہماری جو بڑی تیسری پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس نے بھی کوشش کی ہے. بلکہ انہوں نے جو صبح ہمارے سیکٹریٹ وغیرہ بنائے ہیں، یہ اس کی ایک کڑی ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی شروعات ہیں، اچھا اقدام ہے، لیکن اس شروعات پہ، اس اقدام پہ ہم خوش تو ہیں، لیکن یہ ہماری وہ یہاں آ کے ختم نہیں ہوتی. ابھی ہمارا بہت کچھ کام ہونا باقی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو صوبہ بنے وہ مکمل خود مختار صوبہ ہونا چاہیے. اس میں ہماری اپنی اسمبلی ہو، اپنا ہمارا گورنر ہو، اپنا وزیر اعلیٰ ہو، اور اپنی ہماری سینٹ ہو، جو تاکہ یہاں کے جو محرومیوں کا شکار ہیں ہمارے لوگ، ان پہ وہ تمام کے تمام چیزیں ان کو مل جائیں. ان کو جو فقدان ہے یہاں مالی مسائل کا، وہ ان کو پورا مل سکے. اور میں تو بلکہ ان سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے پلیٹ فارم سے، اس چینل سے، کہ تمام پارٹیاں اکٹھی ہو کر اس کا ایک لائحہ عمل بنائیں، اس کی قرارداد پاس کریں، اسمبلی میں پاس کریں، وفاق میں پاس کریں، اور سینٹ میں پاس کرا کے اس کو بنا دیں. جب یہ اپنے اقتدار کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، جب اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ایم پی ایم این اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ صوبہ بنانے کے لیے جو ہمارا ملک کا حصہ ہے، اور یہ اس خطے کی محرومیوں کا شکار جو لوگ بیٹھے ہیں، یہاں کسان بیچارہ بدحال ہو چکا ہے. 70% لوگ ہمارے یہاں ایگریکلچر ہے وہ سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے. اگر صوبہ بن جائے گا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بہت زیادہ ترقی ہوگی. تو میری تمام پارٹیوں سے اپیل ہے کہ وہ تمام ایک نقطے پر اکٹھے ہو کر اس کو صوبے کا اعلان کر دیں.